Très heureux de vous retrouver sur Canal Algérie pour un nouveau rendez-vous de votre magazine de l'information EcoDZ, le magazine qui se veut un trait d'union entre les pouvoirs publics et les citoyens. Ce soir, toute l'équipe d'EcoDZ s'installe à Ain Timouchent, l'une des plus importantes wilayas de l'ouest du pays, avec son potentiel agricole, touristique, mais aussi industriel. Bienvenue à vous. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour un nouveau rendez-vous de votre magazine de l'information EcoDZ, qui se veut un trait d'union entre les pouvoirs publics et les citoyens. Et je le rappelle, ce soir, toute l'équipe de EcoDZ s'installe à Ain Timouchent et je suis en compagnie de Monsieur Mohamed Moumen, Wali de Ain Timouchent. Monsieur le Wali, bonsoir et merci de nous accueillir et de m'accorder cet entretien pour le compte de l'émission EcoDZ. مرحبا بكم مرحبا بقناة الجزائر على مستوى ولاية عين تيموشنت. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Moumen Wali d'Ain Timouchent. Alors, je rappelle, toute l'équipe d'EcoDZ et durant son séjour ici à Ain Timouchent s'est intéressée donc à différents secteurs, notamment les inévitables secteurs de l'agriculture, encore du tourisme et à différents projets à même d'améliorer le quotidien aux marins pêcheurs, tels que le projet d'aménagement du port de Bouzdiel ou encore l'opération de dragage du port de Benissal, mais pas que. Alors, si vous permettez, Monsieur Louali, Madame, Monsieur, nous allons suivre cette série de reportages et nous allons revenir pour l'entretien avec Monsieur Mohamed Moumen Wali de Ain Timouchent. Restez avec nous.
il y avait des فلاح بريفي quelques فلاح بريفي اللي يديروا الفلاحه وبيا لامليطه كانوا يديروا فيها لا سيريكولتور بصح هذه الجهه منها تروح تال تموشن تال مغنيه تال كيقول لك كانوا اكثريه دايرين الفينيوبل وشجره مي ابوبري دي نقول بالك انا سنه في لورج بالك عندي اونتر 18 و 20 كانتو با بلوس 18 و 20 كانتو تاع اورج ولابوان سي moins que l'orge. لابوان كون نلحقوا 12 14 15 كانتو رانا مليح باسكو خاصنا النو مالغري هذه سيتي نيريغاسيون دا بوان ماشي باش نديروا ان روندمون كبير مالغري ليريغاسيون خصنا النو. Très optimiste et suivant les orientations de la tutelle, Cheikh Hamadouche compte développer davantage son exploitation en tentant différentes variétés de la céréaliculture et participer ainsi au développement de la filière à sa manière et avec son savoir-faire. Et d'une main de fer et sur les pas des hommes, Aïl Erba Fatiha Bourouis a embrassé le monde de l'agriculture en 2018 sans hésiter un instant. أنا فاتحة بورويس عندي 67 عام تمنينا في هذا الخبرة كانوا عندنا 10 بقرات ودرنا طالب وساعدتنا الدولة عطاتنا 10 بقرات هي وبدينا نخدمه تمنيت هذه الفلاحة ودرنا تجربة وربي يساعدنا وبدينا نخدمه. أنا امرأة وبدينا في هذه التجربة هذا الخبرة تاع الفلاحة وتاع البقرة وولدي هذا المشروع هو اللي متكلف به ولدي. الصحة صعيبة بصح حبيتها. 2018 خدمناها ومن بعد أعطيتها لولدي سعيد راه يخدم فيها. أنا سعيد في عمري 48 عام ولد السيدة فاتحة. حبينا هذه المهنة هي ماشي سهلة فيها تعب كبير كاع مي شاني نقول لك شوا الحمد لله فيها مهنة زعما حبيناها فيها تعب ماشي سهلة صح حبيناها. عندنا كان عندنا 10 سان لو كان عندنا 16 راس بلا العجولة الصغار الإنتاج الأولى 2 قناطر ونص تمين يولدوا كاع وكاش نلحقوا 3 قناطر ونص. أول الحمد لله رانا نتبعوا فيها شو رانا مغبونين في الماكلة راه غالية ما راناش نلحقوا تسمى راه قد الروا قد الطعام. يجي عندنا الفيترينال يشوفوا الزوايل شو يقلب كيما لي فاكسا كيما كلشي النشاط كان لاباس به. هذه راه في عامين ولا بدات تنقص ماكلة غلات بالقوة كاع. مخالة دارت 500,000 هذا الفيال 700,000 نقصت غلات بزاف. كنا خلصوها واحد الايام ديفي الاول 2018 و 19 وكلش كانت 400 كتصومي القنطار تاع الفيال تا ولا 700,000 والحليب غير هو زاد. احنا ما نطلبوا الحليب يزيد ولا احنا نطلبوا الماكله ترخص خاطر الحليب يكون يزيد المواطن ما يشربهاش. احنا نطلبوا الماكله تكون رخيصه باش احنا نستفادوا والمواطن يستفاد. Malgré les petits problèmes, Saïd continue et aspire à développer cette activité, comptant notamment sur le soutien et l'accompagnement de la subdivision des services agricoles de la daïra de Aïl Erba. Saïd reçoit périodiquement le docteur vétérinaire, notamment pour la campagne de vaccination. On fait des visites à la demande de l'éleveur en cas d'une chose douteuse ou en cas d'une suspicion d'une maladie. On fait des visites, plus les visites pour le renouvellement des agréments pour nos éleveurs au niveau de la subdivision. Des renouvellements annuels. Plus les campagnes de vaccination anti-afteuse, vaccination anti-rabique. Et récemment, on a effectué la campagne de vaccination anti-afteuse pour nos éleveurs au niveau territoire national. Et plus on est des accompagnateurs techniques et sanitaires pour assurer la bonne santé de nos élevages. La subdivision d'Aïl Erba se compose de 2 communes, à savoir Sidi Boumediene et Aïl Erba.
Elle est située dans la plaine de Mlata. La HAT de la subdivision est de 11 044 hectares, répartis comme suit. Aïn Larba'a, 6 521 hectares. Sidi Boumdien, 4 523 hectares. La superficie irriguée dépasse les 90 hectares, dont 30 hectares conduites sous serre. En ce qui concerne les exploitations agricoles de notre subdivision, compte 79 OAC et 25 OAI à la commune de Aïn Larba'a, 52 OAC et 5 OAI à Sidi Boumdien. Avec une capacité de production de 2 quintaux par jour, cette exploitation ambitionne de faire un saut quantitatif. Mais hélas, les tarifs de l'aliment du cheptel qui ne cessent d'augmenter handicapent lourdement cette modeste activité. Et à Ain Timouchent, les exploitations se multiplient, les activités diffèrent. À Hassil Ghella, une commune qui porte bien son nom, ici l'eau abondante et la terre fertile ont permis un bon rendement de produits maraîchers et de fruits, et à M. Habab Ramdan de varier les cultures arboricoles, telles que la culture de nectarines, de grenadines, de raisins notamment, sur une superficie de 180 hectares. Le rendement annuel est considérable en quantité et qualité. Ambitieux et suivant l'orientation de certains connaisseurs, Habab Ramdan s'est lancé il y a 3 mois dans une nouvelle expérience, celle de la culture aquacole. Le projet est composé de 3 grands bassins, 10 cages flottantes et une écloserie s'étalant sur une superficie avoisinant les 4 hectares. Bon, notre exploitation, elle est constituée à peu près de 180 hectares de terres agricoles. Bon, après avoir commencé le travail et au vu de l'agrandissement de cette exploitation, nous avons décidé de créer des bassins de réserve pour l'irrigation. Après un bon moment, nous avons été visités par la direction de la pêche de la wilaya d'Ain Timouchent et ils nous ont conseillé de remplir des poissons dans les bassins pour pouvoir bénéficier d'une réduction de la dépense sur les engrais. Ne laissant rien au hasard, accompagné par des ingénieurs et techniciens, à la fin du premier cycle, le rendement sera conséquent en poissons de tilapia et mulet. Actuellement, on attend le démarrage du premier cycle à partir du mois d'avril. Quant au grand bassin, il y a des poissons importants qui nous font bénéficier d'une grande partie des engrais et on a réduit les achats des engrais. Nous avons l'intention, Inch'Allah, d'améliorer et d'installer d'autres cages flottantes dans nos bassins. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية منضت مؤخرا في إطار التعاون والشراكة بين القطاعين على تطوير وتنمية نشاط تربية المائية المدمجة مع الفلاحة نظرا للأهمية البالغة لهذا النشاط في تحقيق الأمن الغذائي ورفع الإنتاج من الأسماك وكذلك المردودية على المحاصيل الفلاحية بالنظر إلى التجربة التي شاهدناها من خلال العملية استزراع التي قامت بها وزارة الصيد البحري سابقا حتى كانت كل سنة تكون هناك حملة استزراع للمسطحات المائية عبر التراب الوطني. عين تيموشنت كانت من الولايات الرائدة في هذه العمليات ولاحظنا نتائج جيدة من حيث المردودية على المحاصيل الفلاحية. L'aventure ne fait que commencer et déjà Habab Ramdan envisage une extension pour développer l'activité en quantité et même sorte de poissons. Le secteur de l'agriculture sera accompagné incessamment par des projets importants, à l'image de ce centre frigorifique grandiose.
Sur une superficie avoisinant les 6 hectares, ce centre d'une capacité de 42 000 m3 est composé de 3 grandes salles de traitement, autrement dit de nettoyage et de calibrage, ainsi que de 15 chambres froides, un système d'atmosphère contrôlé par ordinateur qui observera le taux de C2, CO2 ainsi que de nitrate depuis cette salle de commande, respectant les paramètres et les normes de stockage frigorifique européens, ce qui permettra de protéger le produit algérien à l'exportation. Notre plateforme agrologistique, c'est une plateforme d'une capacité de 42 000 m3 de stockage avec atmosphère contrôlée. En grosso modo, Inch'Allah, on va commencer entrer en exploitation après le deuxième semestre 2024. L'aménagement, ça nous a coûté jusqu'à maintenant en fonds propres du groupe 2,4 milliards de dinars. C'est un investissement direct. Et en termes de temps, 3 ans. On a eu quelques retards par rapport à l'énergie, mais alhamdoulilah, même l'aménagement, ça a été très bien fait, très bien réalisé. Les autorités locales nous ont accompagnés sur tout ce qui est certificat de conformité, certificat d'exploitation définitive. En termes administratifs, alhamdoulilah, on dit, parce qu'on prévoit, Inch'Allah, d'entrer en exploitation effective et réelle sur ce semestre, en terminant, c'est-à-dire on va terminer un petit peu quelques finitions pour terminer le projet et Inch'Allah sur la capacité de stockage, on va essayer d'accompagner nos agriculteurs et d'accompagner surtout, c'est-à-dire de faire que cette plateforme soit un pont entre l'agriculture et les marchés extérieurs, les marchés, c'est-à-dire le marché européen, Inch'Allah, parce qu'on vise le marché européen, il est très strict en termes de, c'est-à-dire les termes sanitaires. Donc tout cet investissement, il a été fait de telle sorte qu'on doit respecter ce qu'on appelle les certifications GAP européennes pour que le produit algérien, le produit agricole algérien puisse monter en gamme et conquérir des marchés extérieurs. La mise en exploitation imminente de cette société et dont le coût de la première partie de réalisation avoisine les 2,39 milliards de dinars permettra la création de plus de 80 postes d'emploi directs et 150 à l'horizon 2025-2026, et également redynamiser le secteur de l'agriculture en offrant un centre frigorifique de fruits et légumes, répondant aux normes internationales permettant aux produits algériens de garder toute sa valeur et sa saveur. Non loin d'ici et en 2021, un projet innovant a vu le jour. Il s'agit là d'une société spécialisée dans la production de pièces sanitaires en plastique, telles que les chasses d'eau et les flexibles. Doucement mais sûrement, cette marque s'est faite une place dans le marché national avec un produit concurrentiel. Un processus de chaîne de production avoisinant les 40 pièces passe par ici et entre les mains de jeunes ingénieurs, techniciens et ouvriers au nombre de 80 qui travaillent en 2 équipes. pour un produit final et de qualité made in Algeria. شركة بدأت النشاط تاعها سنة 2021 ب10 عمال. وفي الوقت الحالي أنا لاحقين 60 عامل ونحاولوا نزيدوا نوظفوا العمال من خلال تقديم عروض العمل الملحقة تشغيل شباب حمام بوحشة. جودة المنتوجات تاعنا في الوقت الحالي راه في تطور وتحسن ورانا نبذلوا مجهودات باش كل منتوج الوطني يتصدر في الخارج. Cette société, dont le taux d'intégration avoisine les 70%, aspire à développer son produit et s'attaquer à d'autres gammes de cette production et devenir l'une des sociétés leaders et une adresse importante dans cette grande zone industrielle, celle de Temazoura. Une zone industrielle à faire des envieux, d'une superficie de 205 hectares. Cette zone a bénéficié récemment d'une opération d'aménagement englobant des opérations de viabilisation, de bétumage de chaussées et de trottoirs notamment. Ainsi que le raccordement aux différents réseaux, notamment celui de l'AEP, de l'électricité grande tension et une première en Algérie, le raccordement de cette zone à la fibre optique. Le taux de réalisation de ce projet avoisine à présent les 80%. Donc les travaux sont en voie d'achèvement, qu'on va livrer les travaux d'ici fin premier trimestre 2024. Donc c'est une zone qui est raccordée par tous les réseaux. Donc le réseau éclairage 100%, réseau gaz 100%,
les réseaux de l'AOP, l'assainissement, les eaux pluviales achevés à 100%. Actuellement, on est en train de réaliser les travaux de pose de la fibre optique. Donc les travaux qui dépassent plutôt 95%. Il reste uniquement, on a demandé l'inscription d'une opération de doublement de la route nationale à 108 qui relie Ain Tmouchent à l'autoroute Est-Ouest en passant par la zone industrielle de Tamazoura. Cette opération d'aménagement a permis à beaucoup de projets de se lancer et drainer d'autres opérateurs économiques à la wilaya de Ain Tmouchent. Un autre projet confié à la direction des travaux publics et dont le montant alloué est de 7 milliards de centimes cite l'aménagement du port de Bousdjer qui s'étale sur une superficie de 8,5 hectares. Ce projet a pour but la protection du port des eaux pluviales notamment, un port qui connaît une grande activité de pêche. L'opération d'aménagement englobe la partie des voiries, le bitumage dans une grande partie du port, pour offrir notamment aux marins pêcheurs des espaces de travail décents. سي نورمال تعجبنا هذه الحاجه خاطرش غادي تنقص علينا بزاف معاناه كيما الطريق كيما هنايا هذا البلاصه وين نخيطوا الشبكه راك تشوف التراب كل اللي تكون الشتاء ما نقدروش نخيطوا الشبكه يكون الريح العوامل الطبيعيه تغبنا في الخدمه تاعنا يكون الشتاء ما تقدرش تخدم كيما الخياطه كيما راك تشوف هنا ما ينجموش يخيطوا يكون الشتاء يكون الماء كيما كضايع تاع الماء ولا ما نجموش نخدموا مام لي ترونسبورتور تاع الحوت ثاني يغبنوا تكون الطريق خاسره وكاع ما يقدروش يخدموا بصعوبه الغرقه دي فوا الحمله بزاف صوالح تنغبن دي فوا بات تجي فايت منا ما تبقاش تفوت حتى تفوت مع الطريق مليح ولا فوت منا غادي تغرق ما كاينش من تفوت حاجه مليحه يتنقى البور حاجه مليحه فايده لينا ما نغبنوش تجي فايت على كرعيك ما تنغبنش تجي فايت على كرعيك تخمم في الغرقه تخمم في الماء تخمم بزاف صوالح. Salué par les marins pêcheurs, le coup d'envoi de ce projet a été donné le 7 février dernier pour un délai de réalisation de 3 mois. Elle consiste à la protection du port de Bousdjer contre les inondations répétitives. Il existe un réseau principal qui est obstrué. Donc la solution préconisée est sûre. Donc on a restauré le canal principal. On a procédé au prolongement du canal sous l'enracinement de la jetée vers la sortie. Et on a prévu la réalisation de 3 talwegs. Pourquoi? Parce que le port de Bousdjer, il se trouve dans une baie, c'est-à-dire côté ouest, il y a le Cap Figalo, côté est, le village de Bousdjer. Donc la nature du terrain, c'est de la marne compacte et de l'argile. Donc c'est pour ça qu'elle a influé sur le port de Bousdjer. Donc la solution préconisée, on va, Inch'Allah, éradiquer et définitivement contre les inondations répétitives dans le port de Bousdjer. Et pour le secteur de la pêche, Tmouchent, depuis le temps, est leader dans la production de la pêche. C'est à peu près jusqu'à 11 000 tonnes par an. Donc il y a 2 ports. Port de Bousdjer, ou port qui contient 240 unités ou 240 navires de pêche entre petits métiers, sardiniers et chalutiers. Et le port de Benissaf qui consiste à 200 unités. Une production par rapport à cette port, une production de 600 tonnes ou 6 000 tonnes par an. Et Benissaf à peu près qui dépasse 4 000 jusqu'à 5 000 tonnes par an. Donc généralement pour une moyenne de 11 000 tonnes par an de production de la pêche. Par ailleurs, le port de Benissaf est le second port de la wilaya qui connaît une importante fréquentation de navires de pêche notamment. Ce port a bénéficié lui aussi d'un important projet, à savoir le dragage des différents sédiments sableux cumulés les années passées. Un projet estimé à 900 millions de dinars et confié à 2 entreprises algériennes spécialisées dans le domaine. À cet effet, la direction de la wilaya de Ain Tmouchent a bénéficié d'une opération de dragage du port de Benissaf à une autorisation de programme de 1,160 milliard de dinars.
pour les travaux d'une quantité de sédiments à draguer de 278 000 mètres cubes à la passe d'entrée et au chenal d'accès du port pour faciliter l'accès des navires. Les travaux ont commencé réellement après les résultats de l'étude d'impact sur l'environnement, le mois d'août. Et à ce jour, on est très avancé à une quantité de 180 000 mètres cubes. Et maintenant, on est très bien avancé avec les derniers levées bathymétriques. On est à -5 à -6 profondeur au chenal d'accès à la passe d'entrée, alors que les armateurs sont très satisfaits. Ils étaient au port de Bouzajjar à cause de phénomène d'ensablement. Maintenant, tous les navires sont au port de Benissaf. On a soulagé le port de Bouzajjar. C'est une opération confiée à un groupement algérien, SNTPSLA, avec un montant de 900 millions de dinars, c'est-à-dire 90 milliards de centimes. Donc les travaux consistent à l'extraction des sédiments sablonneux dans le plan d'eau. Actuellement, le tirant d'eau il est à moins 1,80. Donc on va atteindre, Inch'Allah, entre 6, un tirant d'eau de 6 à 8 mètres qui va permettre aux professionnels de la mer d'accéder, c'est-à-dire avec aisance et de pratiquer leur activité sans problème. Avec un rythme accéléré, l'opération de dragage sera achevée avant les délais contractuels pour permettre au port de Benissaf le retour à la normale. Et à Ain Timouchent, avec sa côte dépassant les 80 km, composée notamment des plus belles plages du littoral algérien. Avec ses paysages naturels à couper le souffle, Ain Timouchent a su séduire et drainer avec son potentiel plusieurs investisseurs dans le secteur du tourisme, notamment sur la côte de Terga Plage. Détrempez-vous, ceci n'est pas un bateau échoué, mais plutôt un architecte qui a brillé. Voici l'un des méga-projets touristiques qui a été réalisé ces 2 dernières années. Il s'agit là du complexe touristique Mahiddin, nommé par les riverains l'hôtel du bateau. Un projet qui a vu le jour sur une superficie dépassant les 7000 mètres carrés. Et grâce à la persévérance d'une personne qui a cru dur qu'en faire, à l'édification de ce bijou architectural. Bienvenue à bord du complexe touristique Mahiddin. Soyez les bienvenus. Vous savez, l'idée, normalement, l'idée du bateau, elle n'est pas prévue ici. Elle est prévue sur la falaise, avec un village écologique. Ce site, c'était le parking de l'ancien complexe, qui était à mon nom en personne physique. Donc, quand on a opté pour un partenariat public-privé, et à la finale qui est entré en partenariat Maouladi, on nous a débloqué un crédit bancaire où jette l'idée d'un bateau. C'est à partir de là où j'ai chargé mon architecte de nous présenter une esquisse d'un bateau-navire pour essayer de sortir de l'ordinaire, de sortir des constructions traditionnelles. Et comme mon architecte m'a fait 3 variantes, quand j'ai opté pour celle-là, elle était vraiment. Elle m'avait dit, écoute, tonton, est-ce qu'on peut le réaliser ce bateau? Je lui ai dit, écoute, non seulement je peux le réaliser, même toi, je peux te construire en béton armé. Alors fais-moi un 3D de cette structure et c'est à moi de m'en charger. Alhamdoulilah, Dieu merci. En 18 mois, on a terminé les grosses œuvres. Et comme avec la Pérondi, on a lancé le projet en 2019, plutôt en 2017. En 2019, la structure est terminée. Avec la période du Covid et tout, les trucs, on est en train de lutter jusqu'à ce jour. L'établissement est un établissement qui peut accueillir entre 600 et 800 lits.
Donc, quand on avait opté pour l'agencement des appartements, nous, dans notre modeste expérience sur l'ancien complexe, quand la famille algérienne vient, elle ne demande ni le haut de gamme, ni il se pose la question combien on va payer, à combien de personnes on va être dedans. Donc, c'est ce qui nous a amené à construire, à réaliser des logements qui peuvent accueillir de 12, 13 jusqu'à 15 personnes, où deux familles peuvent être en même temps. C'est par rapport à ça qu'on a fait des grands appartements. On a fait une partie hôtel, donc on a 57 appartements, 16 suites et 34 chambres d'hôtel. On est indépendant de toutes les activités. On a notre propre boulangerie, la pâtisserie, la blanchisserie, on a la supérette, on a même des salles de jeux pour les adolescents. Pendant la journée, ils sont aux piscines et à la plage, mais le soir, on a aménagé des salles de jeu pour les adolescents. La particularité de notre centre, c'est on est dans le tourisme de loisirs, bien sûr, le tourisme médical. J'ai une fille médecin qui est spécialiste en rééducation fonctionnelle pour justement assurer la prise en charge de ce centre. Nous, notre stratégie, comme je l'avais dit à monsieur le ministre quand on l'a reçu, je lui ai dit, ma stratégie, c'est d'enlever dans la mentalité de l'Algérien, et quand en Tunisie ou là, quand en Espagne ou là, je veux qu'il fait un témoignage. Alors, Inch'Allah, avec cette structure, avec ce qu'on offre comme service, et Dieu merci, ça fait 2 ans qu'on a ouvert. La première année, on était en chantier, on n'avait pas une grande expérience dans le tourisme vraiment du grand réceptif. Mais cette année, alhamdoulilah, il y a des gens qui se disent qu'à partir il y a même des enregistrements qui sont passés à la télévision. À partir de cette année, il n'y a plus d'étrangers, c'est Erga. Et ça, c'est un honneur pour nous et pour l'Algérie. Actuellement, on est sur le captage de réseau de mer pour l'alimentation, pour le fonctionnement de la Thalasso et du centre de rééducation. C'est une société tunisienne qui est en train de faire le captage des eaux. Je peux vous dire que c'est le captage le plus long du monde. On est à 2 km, on a vers le large et à 35 mètres de profondeur. On n'est pas parti comme ça sur coup de tête à 2 km. Comme la plage de Terga, vous le savez, que quand il pleut, il y a les eaux pluviales qui déversent sur la plage. On a beau essayer d'attirer l'attention des autorités pour faire des retenues collinaires la plage, elle restera propre même en hiver. Et c'est tout l'eau qui déverse à la plage et sera récupérée pour l'agriculture. Hélas, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Donc, nous, d'après nos recherches, la plage est sale sur une distance de 1740 mètres. Donc, on est obligé d'y aller à 2000 mètres pour avoir de l'eau propre. Et, pas de bactéries, pas de l'eau glacée surtout. Et c'est par rapport à ça qu'on part sur 2 km. En haute saison, sauf en restauration seulement, en restauration hébergement, on était à 100 personnes. Actuellement, on est à 30 personnes. Comme c'est une activité saisonnière malheureusement, mais notre stratégie c'est d'y travailler à longueur d'année par rapport, c'est pour ça qu'on a adapté le tourisme domestique de loisirs et sportifs. Bénéficiant de l'autorisation d'exploitation exceptionnelle, la réalisation de ce magnifique hôtel a permis la création d'une nouvelle adresse touristique à Ain Timouchent et dans tout le pays, ainsi que la création de plus de 300 postes d'emploi directs d'ici l'achèvement à 100% du projet. Tous, pour la plupart diplômés des écoles et instituts d'hôtellerie, à l'exemple de Sifax et Abdel Jabbar. السلام عليكم، معكم عزيز عبد الجبار، متخرج من مدرسة أحمد بوضياف، درست فندقة وتخرجت في 2018. بعد التخرج تاعي عملت في فنادق في عين تيموشنت في وهران، وتعلمنا من هاد الاكسبيريونس ورانا في كومبلكس توريستيك محي الدين بعين تيموشنت. الوغ درنا اونتروتيان في لوتيل والحمد لله توظفت كريسبسيونيست. شرف ليا كبير اللي خدمت هاد الفندق شي كبير مدينة عين تيموشنت وقطاع سياحة.
مرحبا بكم في كومبلكس توريستيك محي الدين بعين تيموشنت. Bon, salam alaikum, c'est chef Sifax Asma. Je suis un chef pâtissier. قريت في THT et j'ai fait deuxième diplôme تاعي à l'école commande وين ادابتيت فيه بزاف في الميتي هذاك. و première expérience تاعي خدمت dans un pâtisserie gastronomique à Tizi Ouzou. Après deuxième expérience تاعي جيت à complexe touristique محي الدين. J'ai envoyé un CV عيطوا لي جيت درت لونطارتيا تاعي لقيت استان اوتيل لي مانيفيك استان اوتيل فاميليال وين حسيت روحي راني بين فاميلتي و ما تحس روحك كاع بلي لا بريسيون مالغري في لوفيرتور خدمنا جوسكا 500 بيرسون مي فات الحمد لله سي دي اكسبيريونس لحنا خدمنا وتعبنا و سيت اوتيل سي ان غران بلوس pour l'Algérie et un تيموشنت كيما راهي وصافي بليزير كي يكون ان اوتيل كيما هذا في لا ولايه هذه ومازال ان شاء الله الخير القدام يا بلو داكتيفيتي كاين بزاف صوالح غادي يجوا الناس هنا يشوفوا يحسوا راحتهم في دارهم ياكلوا حاجه نقيه. مرحبا بكم كومبلكس توريستيك محي الدين جاي في بلاج ترقا ou soyez le bienvenu. Oui, il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi on a opté pour le nom complexe touristique Mahidine. Mahidine, c'est mon fils aîné, il est mort en rapport à ce projet. C'est par rapport à ça que je l'ai baptisé au nom de mon fils. Et tout ce que je fais, je le fais à sa mémoire. Et à l'âge de 71 ans, je travaille comme un jeune de 20 ans, 30 ans. Alhamdoulilah, notre force, ce n'est pas de faire venir le client, mais c'est de le faire revenir. Quand un client, quand il vient chez nous, donc ses enfants l'obligent à revenir l'année prochaine. Et alhamdoulilah, on a des clients, même pour l'ancienne structure, qui sont fidèles depuis 15 ans. Ils reviennent chaque année. Donc un client, quand il revient de 15 ans, c'est qu'il s'y plaît. Et pour appuyer l'idée du complexe touristique, thalassothérapie et tourisme sportif, verra d'ici là le jour, sur ce terrain vague, un complexe sportif avec l'aide des autorités qui ont toujours accompagné cet investisseur et d'autres dans la concrétisation de leur projet. Bonsoir, madame, monsieur, et merci de choisir Canal Algérie. Vous êtes en train de regarder Eco DZ. Je rappelle le magazine de l'information qui se veut un trait d'union entre les pouvoirs publics et les citoyens. Et je rappelle que ce soir, nous sommes à Ain Timochent et je suis toujours en compagnie de monsieur Mohamed Moumen Wali de Ain Timochent. Monsieur le Wali, rebonsoir. L'équipe d'Eco DZ s'est intéressée donc à l'inévitable secteur de l'agriculture. Tout le monde sait que la wilaya de Ain Timochent est considérée comme les wilayas une des wilayas pôles en agriculture et avec son passé de wilaya qui s'est démarqué avec l'activité arboricole. Beaucoup d'exploitants ont changé d'activité et ils ont opté pour la céréaliculture. Et suivant les orientations des pouvoirs publics à leur tête, Monsieur le Président de la République, alors beaucoup ont opté pour cette filière. Monsieur le Wali, comment comptez-vous accompagner ces exploitants qui ont opté pour cette nouvelle filière à même d'assurer une sécurité alimentaire? والله شكرا بالنسبه لهذا السؤال هذا. ولايه عين تيموشنت معروفه على المستوى الوطني بانها ولايه فلاحيه بامتياز. ولايه فلاحيه بامتياز من خلال الاراضي الخصبه اللي تتمتع بهم. اليوم كي نحصي الاراضي الفلاحيه الممتازه على مستوى ولايه عين تيموشنت نتكلم على 200 و 3000 هكتار صالحه للفلاحه، من بينها 180 الف هكتار دي تير فيرتيل، اراضي جد ممتازه. وبالتالي المنطقه تعرف نشاط كبير في هذا المجال، ومن خلال توجيهات ومن خلال سياسه الدوله الراميه الى الاكتفاء الذاتي من ناحيه الامن الغذائي، ولايه عين تيموشنت من بين الولايات اللي انتهجت التخصص فيما يخص زراعه الحبوب. وبالتالي من خلال هذه الأرضية المتواجدة أو المساحة المتواجدة اللي قلت في دي تير فيرتيل 180 ألف هكتار، خصص ما يقارب 94 ألف هكتار لزراعة الحبوب. إذا كان رجعنا شوية للوراء نشوف مثلا في سنة 2021
كانت الولايه رائده جدا جدا من ناحيه كميه الانتاج، وين وصلنا الى 1,500,000 طن اللي كانت تاخذ، وكانت فيه احوال جويه لا باس بها، ولكن مع الاسف خلال السنتين الاخيرتين وين كانت المنطقه عرفت جفاف كبير نقص شويه نقص المنتوج تاعنا، ولكن هذا ما منعناش وين كما يقولوا مشينا الى الطرق الاخرى الخاصه بعمليه الري الفلاحي، وين فتحنا على مستوى مديريه الموارد المائيه وين قمنا بعمليه تحسيسيه بالنسبه للمستثمرات الفلاحيه اللي بين قوسين نتاكد انها الولايه تضم اكثر من 8000 مستثمره فلاحيه، وين فكرنا ما دام فيه جفاف واش هو البديل اللي راح يكون. اذا اتجهنا نحو منح رخص لحفر الآبار على مستوى المستثمرات الفلاحية، وين كان تقريبا سنة 2022 سنة 2023 وين كان عدد كبير جدا من الرخص التي سلمت. نذكر لك مثلا الا في السنه الماضيه اكثر من 600 رخصه حفر ابار اللي كنا سلمناها، بالاضافه الى بدون احتساب السنوات السابقه، وبالتالي كان فيها الري التكميلي مساعد لعمليه للفلاحه بصفه عامه وللحبوب بصفه خاصه. اليوم نقولوا مع اشتداد الجفاف، اليوم نتكلم لك الى غايه اليوم تقريبا رانا في حوالي 59% من المساحه المخصصه لزراعه الحبوب اللي تم الى حد الساعه زراعتها، مع العلم ان المنطقه فيها 3 مناطق فلاحيه، مناطق كما يقولوا دي زون بريكوس اللي تمت فيها عمليه الحرث، تبقى لنا بعض المناطق الاخرى اللي راح يمتد فيها عمليه الحرث نتاعها الى غايه تقريبا نهايه شهر فبراير وبدايه شهر مارس. وبالتالي حنايا حسب الاحصائيات المتواجده اللي متوفرين عليها والامال نتاعنا بالطرق العلميه ممكن جدا راح نتعداو 60 ولا 70% من زراعه الاراضي المخصصه للحبوب. Alors justement, M. Louali, pour accompagner le secteur de l'agriculture, vient le secteur de l'industrie avec différents projets. Certains sont en cours de réalisation, d'autres dont l'exploitation est imminente. L'on cite à titre d'exemple le complexe frigorifique situé dans la grande zone industrielle de Temazura, dont la superficie avoisine les 205 hectares. L'une des plus grandes zones industrielles donc, de l'Ouest et même du pays. Elle fait des envieux. Elle est proche donc de la grande zone industrielle de Tafraoui à Oran, proche de l'Est-Ouest et qui est également raccordée à différents réseaux, celui de l'électricité forte tension, l'AEP ou encore la fibre optique. C'est la seule donc, zone industrielle dans le pays qui est raccordée à ce réseau-là. Et vous avez veillé personnellement, justement un projet salué par les investisseurs et le taux de réalisation avoisine les 80%. Monsieur Louali, ma question est donc, comment évaluez-vous donc le climat de l'investissement ici à Inti-Mouchent? إذا كما كنت تكلمت على الطابع الفلاحي للولاية، هذا ما منحاش باش تندمج في الطابع الصناعي مع الأخذ بعين الاعتبار لا فوكاسيون دو لا ولاية. إذا هنايا المنطقة عين تمشن تحتوي على منطقتين دو زون اندستريال، منها اللي كنت ذكرتوها الخاصة بمنطقة تامزوغا اللي تعتبر الآفاق نتاعنا بالنسبة للصناعة على المستوى المحلي. أولا الأسباب تاعها اللي خلتنا نعلقوا عليها الآمال الكبيرة وننتهجوها كمنهج لتطوير الصناعة على المستوى المحلي. أولا قربها من مدينة وهران، قربها من طريق السيار شرق غرب، قربها من ميناء وهران. هذه كلها مؤهلات اللي خلت المنطقة تكون منطقة جذابة اتراكتيف جذابة للاستثمار، وبالتالي توجهنا لهذه المنطقة وين تم برمجة المنطقة الصناعية اللي تقدر مساحتها ب 205 هكتار وهي قابلة للتوسيع، وين الحمد لله في السنوات الأخيرة وركزنا العمل فيها خاصة فيما يخص تهيئتها حتى يتمكن باش نستوعبوا أكبر عدد من المستثمرين. الحمد لله العملية مشات، أنا اليوم نشوف فيها أمل كبير، نشوف باللي عملية تقريبا لي ديفيرونت ريزو متواجدين فيها، ومن بينها حتى بالنسبه للالياف البصريه لا فيبر اوبتيك اللي تعتبر بين المناطق الوحيده على مستوى التراب الوطني اللي فيها هذا التجهيز، وبالتالي اللي خلاها تستحسن من طرف المستثمرين. الحمد لله اليوم كنمشيو نشوفوها المنطقه الصناعيه كما ذكرت حنايا بالنسبه للمخازن التبريد. اذا هنايا تربطني باش نتكلموا على لافوكاسيون اغريكول وين اللي هي مفضله بالنسبه لنا ونعطوها الاولويه. اذا هذه المنطقه بتوفرها على هذه المخازن، هذه النوع من المخازن
اللي مطلوبه على مستوى الغرب الجزائري، من اكبر المخازن التبريد الموجوده على مستوى الغرب الجزائري. وبالتالي مع حتى بالنسبه للمستثمر اللي نقدم له كل التحيه الى شواز باش يدخل في هذا الميدان مع دراسه السوق المحليه، سواء على مستوى ولايه وهران او على مستوى ولايه عين تيموشنت، وحتى بالنسبه لولايه سيدي بالعباس، وين فيه كثير من المنتوجات الفلاحيه اللي تتطلب هذا النوع من التخزين والتعليب. وبالتالي الى شوازي هذا الكرينو، والحمد لله دخل فيه، وان شاء الله ممكن جدا خلال شهر مارس رايح ان شاء الله نشهدوا هذا النوع من الاستثمار رايح يزدهر مع كما يقولوا توفر المنتوج المحلي، ورايح ان شاء الله تكون مفاجاه بالنسبه للمنطقه. هذا كذلك اذا كان سمحت لي ما دام نتكلموا على المنطقه الصناعيه بتمزوغا، نشوفوها اليوم فيها تقريبا تعدد وتنوع للصناعات. نشوفوا تما صناعه العجائن، نشوفوا مثلا حتى في مجال الحديد والصلب وين مع المصنع الموجود كذلك تم، نشوفوا كذلك كاين فيه استثمار واعد جدا ان شاء الله، هو فيما يخص تغذيه الاسماك. فيه مشروع اللي واعد واللي راح يمثل حتى في الانتاج نتاعو تقريبا راح يوفر ما يقارب 34% من احتياجات الوطنيه فيما يخص تغذيه الاسماك. وبالتالي انا نشوف بلي ان منطقه التمزوغ ان شاء الله منطقه واعده، ومن خلالكم اليوم من خلال قناه الجزائري نتوجه لجميع المستثمرين على مستوى التراب الوطني انهم يتقدموا، مع الاشاره انه اليوم بالمناسبه اليوم افتتاح منصه الخاصه بالاستثمار الفلاحي، وكان فيه تدخل تاع الرئيس المدير العام للوكاله الوطنيه للاستثمار، اعلن عليها بصفه رسميه. واليوم يمكن اي مستثمر متواجد على مستوى التراب الوطني انه يدخل للتطبيق ويقدم المشروع نتاعو، وحنا ان شاء الله نكونوا في خدمه المستثمر الوقت اللي ينال المشروع نتاعو الموافقه على مستوى الوكاله الوطنيه. حنايا على مستوانا المحلي وين كنا نصبنا الشباك الوحيد او الموحد للولايه، رايح ان شاء الله يلقى المرافقه من طرفنا وينجز المشروع نتاعو في احسن الظروف. Alors l'appel est lancé, Monsieur Louali, à travers Canal Algérie. Et justement, un secret de Polichinelle, Ain Timoshent est une wilaya considérée comme pôle agricole par excellence, mais qui se démarque également par les ressources halieutiques. Et un chiffre à retenir, 1,5 million d'euros. C'est donc le chiffre d'exportation des ressources halieutiques depuis Ain Timoshent. Beaucoup de projets sont en cours à même d'améliorer le quotidien des marins pêcheurs. L'on cite à titre d'exemple deux projets auxquels l'on s'est intéressé. L'on cite l'aménagement du port de Bouzjer avec un budget avoisinant les 7 milliards de centimes, ou encore l'opération de dragage du port de Benissaf. Alors, Monsieur Louali, quel est le plan d'action tracé pour soutenir, maintenir le cap s'agissant de ce secteur et voir doubler, pourquoi pas tripler les chiffres en matière de rendement et aussi en matière de production? إذا تكلمنا كذلك هذه نشوف والله ولاية عين تيموشنت عندها مميزات خاصة. إذا تكلمنا على الجانب الفلاحي كما ذكرنا في المدينة الأولى منطقة فلاحية بامتياز، اقتحمت ميدان الصناعة. كذلك كي نتكلموا على ولاية عين تيموشنت نتكلموا على ما يقارب 131 كيلومتر شريط ساحلي، وبالتالي خلى عندها مؤهلات. كي نتكلموا على ولاية عين تيموشنت نتكلموا على دو بور، ميناءين، وان شاء الله فيه الميناء الثالث اللي هو ستانابري دو بيش ان شاء الله راح يلحق مستقبلا. وبالتالي هذه المقومات وثقافه المواطن التموشنتي ووجوده في الساحل اعطاه كما يقولوا دفع كبير للاستثمار في هذا المجال. وبالتالي احنا كنا اليكوت نتاع كل تقريبا المهنيين على مستوى الموانئ الاثنين. كانت من بين اول صعوبه اللي كنا تلقينا بها او اول اشكال اللي كان طرح علينا هو مشكل كسح الرمال، لو دراغاج، وين كانت خاصه بالنسبه للبناء بنصاف وين كان فيه زحف للرمال كثير، واثرنا حتى على المهنيين وعلى النشاط الخاص بالميناء. وبالتالي كنا عملنا كل ما في وسعنا والحمد لله وفقنا باش نسجلوا عمليه خاصه عمليه الدراغاج بما يقارب ما يفوق 91 مليار. الحمد لله العملية تمت في أحسن الظروف وتمت في وقت قياسي مقارنة بالعمليات السابقة. وبالتالي الحمد لله اليوم العملية تمت بنجاح وكان عندها الأثر الإيجابي على الميناء بصفة عامة وعلى الصيادين بصفة خاصة. كذلك مادام نتكلموا على ميناء بنصاف نتكلموا على عملية التهيئة اللي كنا بديناها فيه،
وان شاء الله مازال عندنا فيه برامج اخرى ان شاء الله اللي راهي دراستها كملت ان شاء الله، ورايحين نعملوا مستقبلا ان شاء الله على تسجيلها، هي عمليه ليكستونسيون دو بور دو بينيساف بوركوا با ان شاء الله، واللي راح يمكن المهنيين من العمل. وكنتوا شهدتوا معنا يوم امس الانطلاق في العمليه الثانيه والخاصه بميناء بوجزار، بين اللي كان كذلك يعاني من مشكل التهيئه. الحمد لله اليوم العمليه انطلقت بمبلغ تقريبا يفوق كذلك 6 مليار، وين ان شاء الله راح تعود عليها الفائده. نتكلم عن الفائده ونتكلم على الصيد بصفه عامه على مستوى ولايه عين تيموشنت. كنشوفوا كنتكلموا كذلك على ولايه عين تيموشنت، نتكلموا على ما يقارب 6600 مهني فيما يخص الصيد البحري مسجلين كصيادين. نتكلم على ولايه عين تيموشنت نتكلم على 450 سفينه صيد، وبالتالي هذه كلها مقومات اللي كانت مكنت الممتهنين انهم ينشطوا بكل اريحيه في هذا المجال، وزاد ساعدتهم كذلك هذه العمليه اللي كنا نتكلم عليها كعمليه لودراكاج. ونشوفوا مثلا في سنه 2022 شحال كان الانتاج تاعنا، كانت عندنا 10000 طن اللي كانت منتجات من الاسماك على مستوى ولايه عين تيموشنت. من بعد عمليه لودراكاج بدايه نتاعها ودخول السفن اللي كانت خارج الميناء وصلنا الى 11000. كي نتكلم على 10000 ونتكلم على 11000 هذا تقريبا عدد جد معتبر من الانتاج، وهذا يجرنا الى عمليه تصدير نحو الخارج، وين كان تقريبا سجلنا في سنه 2021 في المنتوج التسويق ما يقدر ب 1 مليون دورو اللي كانت ناتج تاع عمليه تصدير خاصه لفرنسا والبرتغال. سنه 2000 وكان عدد الانتاج تقريبا اللي مصدر حوالي 500 طن. السنه بالنسبه لسنه 2023 العدد هذا الضعف ونوصلنا حتى ل 700 طن، وبالتالي حتى الريفوني تاعو كان تقريبا 1.5 مليون دورو. وبالتالي نشوف انه افاق الصيد البحري على مستوى ولايه عين تيموشنت عنده افاق واعده، وان شاء الله حنايا من خلال التكوين هذه كذلك اللي راح نشير لها كثير وكثير، ويمكن على مستوى غرفه الصيد البحري وعلى مستوى مديري الصيد البحري، وين كانت في عمليه تكوين بالنسبه للصيادين لنوفو تكنيك نتاع الصيد، وين كانوا استفادوا منها، والحمد لله النتيجه كانت هذه هي في الميدان، ونتمنى ان شاء الله باش في المستقبل تزيد وتزيد ان شاء الله. Très bien. Alors, Monsieur Louali, justement, à Ain Timoshent, aux moult potentialités, une wilaya agricole qui connaît aussi une production en matière de ressources halieutiques, mais aussi touristique par excellence. On sait que Ain Timoshent enregistre la visite de plus de 6 millions d'estivants par an. Et à 3 mois du lancement de la saison estivale, vous avez déjà commencé la préparation de cette dernière. Justement, l'on s'est intéressé durant nos reportages au lancement d'un grand projet dont l'entrée en service a été enregistrée l'année dernière. Il s'agit là du complexe touristique Mahiddin, ou appelé communément le complexe du bateau, et qui s'est orienté vers ce qu'on appelle le tourisme thermal médical. Alors, Monsieur Louali, peut-on faire de Ain Timoshent cette destination touristique tout au long de l'année avec ses potentialités, notamment comme destination touristique thermale? المؤهلات السياحيه لولايه عين تيموشنت تجعلها رائده في هذا المجال. نتكلم كذلك في مجال السياحه، نتكلم السياحه الحمويه، السياحه الجبليه، والسياحه كما يقولوا الصيفيه او بالنسبه للمنتزهات. اليوم نشوفوا الحظيره الفندقيه على مستوى ولايه عين تيموشنت، نتكلموا على 46 فندق ومنتجع سياحي، وبالتالي هذا يعتبر عدد لا بأس به ومقبول، واللي احنا ان شاء الله خلال هذه السنه راح تكون فيه ان شاء الله مشاريع جديده اللي راح تدخل حيز الاستغلال، تقريبا ما يقارب 4 فنادق جديده ان شاء الله اللي راح تكون. احنا كان الامل تاعنا في السنه الماضيه ان نوصلوا عدد الاسره الى 7000، ممكن جدا مع بدايه الموسم السنه الماضيه وصلنا الى 6800 سرير. ان شاء الله هذه السنه ان شاء الله راح نتعداوها ونتعداو حتى العدد نتاع 7000 سرير، ولا راح يمكننا ان شاء الله من استقبال واستقطاب السواح سواء على المستوى الوطني او حتى بالنسبه للخارج. وبالتالي نشوف انا السياحه بثقافه المواطن التيموشنتي، بالطبيعه الخلابه المتواجده على مستوى ولايه عين تيموشنت، بمؤهلاتها السياحيه جعلتها ان شاء الله قطب سياحي بامتياز. كذلك كما ذكرتوا بالنسبه للمركب الخاص بالسي محي الدين اللي الحمد لله عرف كذلك تطور
العام الجاي ان شاء الله راح يكون فيه العلاج بمياه البحر، وين العمليه بدات تقريبا في جلب المياه. العتاد متواجد على مستوى المركب، وبالتالي اليوم رايحين ننتقلوا من السياحه كما نقول الموسميه الخاصه من شهر اوت حتى لشهر نهايه سبتمبر. لما لا ان شاء الله تكون سياحه طول السنه. المؤهلات موجوده، الاشخاص الاكفاء موجودين، وبالتالي ان شاء الله راح يكون كمشروعنا على مستوى الولايه وننجحوا فيه لان الاراده موجوده. Monsieur Mohamed Moumen Walid Ain Timouchent, ma dernière question est donc quelle est la feuille de route tracée à même d'améliorer le quotidien aux citoyens de Ain Timouchent et également booster l'économie locale et par la même occasion l'économie nationale. بارك الله فيك. وشوف هذا هو الشغل تاعنا، والتنميه على المستوى المحلي ما تكونش الا من طرف الاداره، هي مسؤوليه الجميع باشراك الجميع. انا نقولها لك اليوم هنا بدون فخر، وممكن لكم تتصلوا بالساده رؤساء البلديات او الجمعيات المتواجده على المستوى المحلي. كنا انتهجنا السياسه منذ تنصيبنا على مستوى الولايه انه الشعار الديمقراطيه التشاركيه يجب ان يجسد في الميدان. اليوم ما كانش مشروع يتسجل على مستوى الولايه من طرف اي بلديه كانت الا يكون بمشاركه المواطن على المستوى المحلي. فيه لقاءات تم على مستوى البلديات يسمعوا المواطن، حسن الاستماع اللي عنده فائده كبيره، ونشوفوا واش هي المتطلبات نتاع المواطن. حقيقه انه المواطن طموح وعنده عده متطلبات، احنا نمشوا بحسب الاولويات والحمد لله وفقنا فيها. وكان بعض اللقاءات اللي دارت على مستوى البلديات قدمت لنا الجمعيات المحليه الاقتراحات نتاعها، سجلنا لهم الاغلبيه تم تسجيلها، وكان عندنا معاهم موعد في السنه الماضيه في شهر رمضان بالضبط، وين تلاقينا مع الجمعيات على مستوى 25 بلديه استقبلناهم على مستوى الولايه، عرضنا عليهم الطلبات اللي قدموها، المشاريع اللي تم استلامها، والحمد لله اليوم رانا في عمليه تقييم وين على مستوى كل البلديات الولايه كانوا عقدوا لقاءات مع المجتمع المدني ما تم تحقيقه في الميدان. ونفس الطريقه استعملناها بالنسبه للسنه الحاليه سنه 2024، وين كذلك العمليات سواء المسجله على مستوى المشاريع دعم التنميه المحليه او مشاريع صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحليه او ما يخص المشاريع القطاعيه كانت كلها منبثقه من الاقتراحات المواطنين. والحمد لله اليوم كي نجي نشوفوا مثلا على مستوى مختلف الشبكات على مستوى الولايه، سواء تتعلق بالمياه الصالحه للشرب، قنوات المياه الصالحه للشرب، الصرف الصحي، الكهرباء او الغاز، وين عرفنا تقدم كبير جدا. كل الارقام المسجله على المستوى كلها تفوق الارقام الوطني المعدل الوطني، وبالتالي نقول باللي الحمد لله عندنا كما نقولوا شبه ارتياح وقبول. هذا ما يعنيش انه ما كملنا تقريبا كلش او ما فيش مشاكل على المستوى اللي ما زال فيه، لانه تقريبا المواطن راه في حركيه دائمه. وحتى بالنسبه للمشاريع اللي تنجز على المستوى المحلي فيه مشاريع جديده اللي تنجز سنويا، ولكن بالمقارنه بمدى تقدم الهياكل المحليه او الريزو تقريبا الضروريين نقول باللي رانا تقريبا في شبه ارتياح. ونتمنى ان شاء الله انه مع المشاريع المسجله حديثا الجديده ان شاء الله اننا نقدروا نلبوا اغلبيه مشاكل المواطنين. يبقى انه المواطن يتعامل معنا بالصبر، وان شاء الله الهدف نوصله ان شاء الله. Monsieur Mohamed Moumen Walid Ain Timouchent, merci de nous avoir ouvert les portes de votre bureau et d'avoir répondu à mes questions. هذا واجبنا، ونشكركم انتم اللي خلتونا كذلك اضافه الى اللقاءات اللي نعقدوهم مع المواطنين كذلك عبر قناتكم المحترمه، ان ندخلوا بيوت المواطنين ونقدموا لهم كل الشروحات اللازمه ونقول لهم حاجه ان الاداره في خدمه المواطن. Merci à vous. Voilà qui termine cet écho des aides réservé à la wilaya de Ain Timouchent. Un grand merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette émission. À l'image, Selim Hanachi, au son Serhan Yazid, sans oublier au script Ala Siham Maafa et au montage la superviseure de montage Ben Fodel Soraya, sans oublier Monsieur Ben Halima Sofiane El-Almi. Un grand merci aussi aux autorités de la wilaya de Ain Timouchent qui nous a prêté aide et assistance, à leur tête Monsieur Louali, Monsieur Mohamed Moumene, également l'attaché de cabinet, Madame Nawel Barrached. Et à la fin de cette émission, permettez-moi en mon nom et au nom de toute l'équipe de ECO des aides de présenter mes sincères
condoléances à la famille d'une chère journaliste qui nous a quittés la semaine dernière. Elle s'est démarquée avec son professionnalisme, avec sa plume, avec sa voix, mais également avec son franc-parler et son caractère trempé. Elle est partie silencieusement sur la pointe des pieds. Elle s'appelait Khadija Ben Chouban, alias Sofia Chouban. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ainsi va la vie. Et cette émission est dédiée à sa mémoire. Voilà qui termine cette émission. Le replay de Echo des Z à Inti Motion, c'est sur la chaîne YouTube Canal Algérie. Bonsoir.